अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल मौजूद वसम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ आपके साथ कुछ बातें शेयर करना था। वो बातें हम कुछ इस तरह शेयर करेंगे कि तकरीबन पहला रोज़ा जब तारीख होगी लगभग 27 अप्रैल, तो मैंने ये एक माइंड में लाया कि नहीं भाई, अब हमने पढ़ना है। तो क्योंकि उससे पहले मैंने एक मंथ कुछ भी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जैसा कि मैं बुक को जानता ही नहीं था, कोई भी बुक को मैं उन्हें जानता भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, शायद रमज़ान के बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सोच रहे थे कि हुकूमत भी सोच रही थी इस बारे में कि जून के फर्स्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो शायद हो सकें या नहीं हो सकें, ये मेरे माइंड में चल रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, अभी एग्ज़ाम की हमने तैयारी करनी है। तो मैंने यही सोचा रमज़ान से 4-5 दिन पहले, नहीं भाई रमज़ान से स्टार्ट करेंगे। पहले भी मैं स्टार्ट करने की हर दिन सोचता ही रहता था, बट स्टार्ट नहीं कर पाता था। तो सिंपली मैंने क्या किया कि मैंने यही सोचा कि पहले रमज़ान से भाई स्टार्ट करना है। तो मैं पिछले व्लॉग में भी बताता रहता था कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ या इस तरह की, या इस वक्त मैं पढ़ता हूँ। तो सिंपली मैं पढ़ता किस वक्त था? फजर की नमाज के बाद, उसके बाद मैं स्टडी करता था। ठीक हो गया। तो तकरीबन 1 आवर या हाफ आवर में स्टडी करता था, इससे ज़्यादा नहीं, बट कुछ ना कुछ करता रहता था। 6 या 7 मई को लगभग एक फ़ैसला आया, मुझे शायद वो न्यूज़ की वो टाइम भी नहीं याद कब आया। इन 2 दिनों के दरमियान में कोई फ़ैसला आया कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th और 10th के, वो भी साथ कर लेते हैं कि ये नहीं होंगे। मैं सोकर उठा था उस वक्त, तो मैंने मोबाइल उठाया, बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा सा वैसे ही यूट्यूब को ज़्यादा टाइम में देता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ तो यूट्यूब के ही पास होता हूँ, कुछ ना कुछ देखता ही रहता हूँ। तो सिंपली मैं कुछ देख रहा था तो न्यूज़ आई। तो न्यूज़ में था कि एग्ज़ाम हमारे नहीं होंगे। तो मैंने समझा कि ये फेक भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं और बहुत सारी न्यूज़ आपको पता है कि फेक भी होती हैं। तो अभी क्या कहते हैं कि जब मैंने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ऑन किया और स्टेटस उसके ऑन किए, तो सब आवाम ने वही लगाया हुआ था। मैं दोबारा फिर यूट्यूब पर गया और सर्च किया इस बारे में। पहले नहीं सर्च किया था, क्योंकि शायद मैं यही सोच रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। बट मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये वाकई ही सच है। खुशी की लहर दौड़ी बहुत ज़्यादा कि शायद कि ज़बरदस्त हो गया काम लोग। बट वो कहते हैं ना कि उसी दिन रात को दोबारा उन्होंने एक और बयान दिया, जिसमें कुछ 9th और 11th का कुछ बात चल रहा था कि अगले साल एग्ज़ाम होंगे उनके शायद। तो मैं दोबारा फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या, अभी तो इन्होंने फैसला दिया था कि ऐसा नहीं होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये। तो मैंने एक सर हैं, 2-3 सर हैं जो मेरे साथ ज्वाइंट में हैं, उनसे बातें होती रहती हैं, बट एक सर के साथ कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो मैंने सर को SMS किया और पूछा कि सर ऐसा ये क्या है। तो 1-2 बंदों से और भी मुझे मालूम हुआ कि ये बात तो उन्होंने पलट सकते हैं इस बात से हुकूमत। बट जब उनसे पता चला कि ये मामला मैंने उनके सामने पेश किया, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 9th और 11th का, जब 9th 10th के साथ आएगी अगले साल, तो उनके साथ शायद उनके एग्ज़ाम हों, और 11th जब 12th में आएगी शायद उनके एग्ज़ाम उनके साथ हों, लेकिन अब नहीं होंगे। हमारे 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं होंगे। हमारी तरफ से वो पास हैं वगैरह, पास तो नहीं है, खैर जिनके जितने मार्क्स हैं या जिनकी जितनी सब्जी हैं उनके हिसाब से वो आगे जाएंगे। बट हम तो अच्छे मार्क्स से, अच्छे नहीं थे बट इतने थे कि इज्जत से आगे निकल सकते हैं। तो इसमें क्या बुरा है, निकल सकते हैं हम, हमें टेंशन नहीं है इस बात से। तो सिंपली मैं पिछले दिनों केमिस्ट्री पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा वीक थी। क्योंकि शायद मैं कह सकता हूँ कि मैंने केमिस्ट्री को पूरे साल में 1 मंथ भी सही तरह नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे पास शायद और बुकों के लिए टाइम था
لیکن اس کے لیے نہیں تھا. میتھ کو میں بہت ہی زیادہ فوکس کرتا تھا, اور میتھ ویسے تو میتھ میری اچھی رہتی تھی اور کافی اچھا میں پرفارم کر لیتا تھا میتھ کا کوئی بھی کوسچن کو. بٹ اس سال میں نے اکیڈمی بھی نہیں جوائن کی اسٹارٹنگ میں, جو کہ سر سلیمان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, لیکن 12th میں آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اس کے لیے ہم خود ہی سیڈ ہو سکتے ہیں. تو آئی مس یو بہت زیادہ, کیونکہ میتھ جب بھی میں کھلتا تھا تو آپ کو مس کرتا تھا, کیونکہ سب سے زیادہ مجھے پرابلم میتھ میں ہی ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ایگزام ہوتے تو ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کچھ کر سکتے تو یہی کر سکتے شاید کہ جو مارکس ہمارے آنے ہیں ابھی وہی ہم لا سکتے ہیں, یا اس سے زیادہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اتنے ہی ہم لا سکتے یا اس سے بھی شاید کم. بٹ اس بات کو چھوڑو, اب ہمارے وہ کہتے ہیں نا خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں, بنا پڑھے مارکس مل جائیں گے تو کیا ضرورت اس بات کو زیادہ ڈسکس کرنے کی. تو میری طرف سے سب کو بہت ہی زیادہ مبارکباد ہو, اسپیشلی اسٹوڈنٹ کو, وہ بھی 9, 10, 11, 12 والوں کو, باقیوں کو نہیں. تو باقی بات رہی باقیوں کو نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک حکومت نے ان کے بارے میں اعلان نہیں کیا یونیورسٹی والوں کے لیے, بٹ شاید کبھی نہ کبھی ان 4 دنوں میں کاٹ ہی دیں, ہو سکتا ہے 1-2 سیمسٹر بچ ہی جائیں. بٹ چھوڑو اس بات کو. تو ہم بات کر رہے تھے کہ میری بکوں کے حوالے سے, تو میری 6 بکیں فزکس, کیمسٹری, میتھ, انگلش, اردو, مطالعہ. ان میں سے ایک ایسی بک ہے جس کو شاید ہی میں نے پورے سال میں ایک بار کھول کر ایک کوسچن بھی پڑھا ہو. سب سوچ رہے ہوں گے کہ اردو ہوگی, نہیں, کیونکہ اردو میں سے میں نے بہت کچھ زیادہ پڑھا ہے. اردو اچھی لگتی ہے مجھے بہت ہی زیادہ, اردو کو پڑھتا رہتا ہوں. وہ بھی اردو سے ریلیٹڈ ہے مطالعہ پاکستان جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اس میں سے میں نے ایک کوسچن بھی نہیں پڑھا, اور ٹیچر مجھے اکثر کہتی بھی رہتی تھی کہ کھولو اسے پڑھو. میں جب بھی اس کا کوئی کوسچن حل کرنا ہوتا تو تحریک تو ہم نے کچھ نہ کچھ تو پڑھی ہے, کچھ اپنے آپ سے چھوڑ دیتا, اور ایگزام سے ایسے ہی میں پاس ہوا ہوں اپنے آپ سے چھوڑ کر. اردو میں بھی عوام چھوڑتی ہے ہماری طرح, لیکن میں مطالعہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ چھوڑتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں, اور شاید میں اسی وجہ سے پاس بھی ہوتا رہا. اور یہ چھوٹی سی سمپل سی میری یہ کہانی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے. تو کیا رائے آپ کی, آپ کمنٹ میں آپ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہوئی تھی ایگزام کی, اور کہاں تک آپ کی وہ سوچ تھی کہ ہم اتنے مارکس لے سکتے ہیں. ہمیں کمنٹس کر کے آپ بتا سکتے ہیں, اس رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ابھی تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا, بے شک آپ نہیں پاس ہو سکتے تھے, پھر بھی بتا دیں کون سا حکومت اپنا فیصلہ واپس لے رہی ہے. اور باقی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.